ये भरोसा हमारा भी रोग है, रोज को पास करना है। तो क्या ऑक्सीजन गैस फर्स्ट का भी अपना खाता है, हम भी खाता है। हाँ, अपना काम है कि नहीं थोड़ा? कोई पेड़ काटने वाला आदमी, कोई वो जो जानवर मारने वाला आदमी, अब भी पकड़ना है कि नहीं है? गए मैं कैसो मैं कुपी जाओ गए दिए क्षेत्र बुझे ना खाली बड़ बुझी ना बाबू दिसो तो बुझी बुझे ना नसले बड़ अखमे फेरि दिसो मोर तলত बहा तुमी মই দিম চাহ শীতল বতাহ পাবা তুমি ঘূৰাই ল'বা গা নানা ধৰণৰ ফুল দিম দুপৰীয়া দিবা নানা ধৰণৰ ফল দিম জুতি লগাই খাবা জুতিৰ গজালিৰে পৰা অক্সিজেন দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তহঁতে ৰান্ধনীয়ে সিজাই ভাত তৰকাৰী তাকে খাই তহঁত মানুহবোৰে কৰা বাহাদুৰি আমার মনোহদ্রিক কাঠের সুন্দর সুন্দর ঘর সাজা সুন্দর সুন্দর সোফা সেট ডাইনিং টেবল ড্রেসিং টেবল বৃহৎ ঘর থাকি গৃহস্থই গৌরব করা আমার পাত গছ নিষেধ হয়ে আমার মনোহর তেজেরে খবর উৎপাদন করা ঘড়ির সেকেন্ডের করা গীতালৈকে আরম্ভ করে গাড়ির টায়ার পর্যন্ত তৈরি করা বড় কথা তোমার কোনোবাই তাদের ঝিলিকৈ বিষায় আমারও হয় তেনেকৈ অত্যন্ত ব্যথা জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ তহঁতে গছ গছনি কাটি কৰিছ ধ্বংস জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দহি দহি তহঁতকো কৰি থাকিব গতিকে সকলোৱে মিলি জুলি বৃক্ষৰোপণ ফৰেষ্ট বন জীৱ জনোৱাৰ জানা পায় बिनिखायनो जोंनि आबहावाया एकेबारे गरम जाना फैदों बेखौ बासायनाय कारणे खुब गेदेर बिखेखকৈ आरो माने स्पेशली माने बिखेखকৈ माने स्कुलनि गथ' गथायफोरा जुदि सोलोंना लायो नङा बिसोरनि थाखाय माने भबिष्यतआव माखासे थानाय कारणे बे पृथ्वीया माखासे लाखिनो हागोन बिनि कारणे मिडिया हिसाबै बे जे मिडिया नोंसोर मिथिगौ ना আনন্দিত হৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুত একেই আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামত মানুহ ধৰিছে গতিকে আজি যিটো উদ্দেশ্যৰে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মানাছ আমাৰ ডাঙৰ এটা সম্পদ অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ হৈছিলোঁ আৰু আমি টুৰিজিমৰ বিষয়ে ইমান অভিজ্ঞতা আমাৰ নাছিল কিন্তু আমার মনত সাহস আছিল একাগ্রতা আছিল ধৈর্য ধরে পাইছিলো जोंनि गभर्नमेन्ट साख्रि फोजोबनो हाया जुदि फोजोबनो हायाबा जों गावबा गावनि बेबायदि लामाफोरखौ बासिनानै आवगायलांनांगोन आरो बेनि थाखायनो सारमोना बिराद जोंनियाव मानासाव खामानि मावफैदों आरो दिनैनि मेलखौबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अर्गेनाइजआव जिथु फरायसा आफादा फरायसाफोरजों थानानै खामानि मावो बेखायनो नोंथांमोनखौ जों अर्गेनाइज खालामदों आरो बे खामानिखौ जा मानासखौ डेभेलप खालामनांगौआ जोङो टुरिस्ट प्रमोट खालामनांगौआ सारमोनखौ प्रेसार होनानै खामानि मावनांगौ जोंनि दायथ' आरो फरायसाफोरा फंबाय बिनानावमोना गोसोखौ बिराद दिदोम लाखिनानै गाव गावनि दायथ'खौ बुजिनांगोन आरो डिसिप्लिनखौ जेब्लायबो मेनटेन खालामनांगोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय जोबनायाव नोंथांमोन मोनसे पिकचार देखायनो नागिरदों बै जोंहा उनखै थानाय जोंहा आदामोना गासैबो जोंनि हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय बिथांमोना सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गामि गामिनिफ्राय दायथ' लानानै फैदों मा लाबोदों मिथिगौना दाखालि परीक्षा समाव আমার মেট্রিক হয় ক্লাস 10 থেকে एग्जाम হয়েছিল ইয়াত হাতি আর মানুহ যেটা প্রকার হাতি দুটা মনাইছিল এইখিনি সময়ত বিজেপিটো ডিসকানেক্ট করা হয়েছিল बे कारेन्ट दाननायनि थाखाय आदैना फिसा खस्थ' मोननांगोन दा बे खस्थ' मोननायनो दिनै जायफोरनाखि जायगायाव कारेन्ट हाबाखै मैदेरा फैनानै डिस्टार्ब खालामबाय थायो नै बेनि थाखाय सारमोना सलुसन होनो फैदों आरो आदैनाबो बेखौ सल्भ खालामजानो
थाखाय फैदों आरो जोंनि फरायसाफोराबो इम्पर्टेन्टखौ बुजिनांगोन आं बांसिन बुंबाय थानाया जाहैबाय डिसिप्लिना ब्रेक जानायनि थाखाय आं नोंसोरखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय थादों गाबोननि दिनाव समफोरनि दिनाव गोबां बिदि गुरुत्व माखासे इम्पर्टेन्ट प्रग्रामफोर जाबाय थागोन बै समाव फंबाय बिनानावमोना बुजिनानै नोंथांमोना मोजाङै गोसोखौ गिदिर खालामनानै डिसिप्लिनखौ ब्रेक खालामालासिनो मोनफ्रोमबो प्रग्रामफोरखौ जाहाथे आदर्श भाबै जाफुंसारनो बेखौनो खावलायबाय जोबनायाव गासैबो दुजानाय आमार मन्दिरनि आरो आमार ছাত্র ছাত্রী হল আৰু লগতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ পৰা উপস্থিত হ'ব পৰা সভাপতি সম্পাদক গাঁওবুঢ়া আৰু সকলো অতিথিলে মই সকলো বড়ো ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা আৰু লগতে WWF নিউজ আৰু আমাৰ পানবাৰী ৰেডৰ তৰফৰ পৰা অধিক ধন্যবাদ যাচি পেলাই আজি যিটো মিটিং বা সভা এইটো এইখিনিতে সামৰি মাৰিবলৈ